हेलो है सांग मैंने आज जय जगन्नाथ केमती अच्छे मु तो भल अच्छे आप सब केमती अच्छा देखु आज सकाल मोर गोटे छोटिया भिडियो आज आम कौन कौन आमर आज छाड़ खाई आपको देखा आज समस्त अलग अलग इच्छा जहाँकि आसी जाइए मो पुअर बड़ पुअर चिकेन मोर माछ ये सान पुअर चिंगुड़ी तार सहित सान पुଅ कहला आज कंकड़ा आसो आज कंकड़ा आज आसलानी मोर माछ आसी मुझे आज टे माछ आसो माछ मो बड़ पुअर चिकेन आउ सान पुअर चिंगुड़ी आम आज ये रेसिपीटा को केमती कम माछटा केमती बनवा चिकेनटा केमती बनवा आज यार चिकेन जो आसला तादरे मुझे हलदी लुण आउ टे दही एमती मैग्नेट करके मिसई देती आपको हमें मैग्नेट करके रखीद घंटे खंडे आपको छाड़देवा एमती मैग्नेट करके ये पूरा बढ़िया मैग्नेट हो गले आपको हमें गोटे चिकेन करवा आज माछ आसी आम लुण हल्दी गोल माछ चिंगुड़ी की लुण हल्दी गोल रखीद देखो तो आज माछ माछ आसती चिंगुड़ी 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 आसती आज मो पुआ चिंगुड़ी आज चिकेन आम प्रस्तुत करवा गोटे मसला अदा रसुण कंचा लंका धनिया पत्र आपको गोटे पेस्ट बनवा माछ गोटे आम मसला बनवा कौन कौन नहीं देखो जीरा सोरिष आ शुखिला लंका ता सहित आम रसुण आ कंचा लंका जस्ट खंडे अदा पकईदे ताको आम गोटे देखो माछ तरकारी आम करवा ये गोटे कड़े बसईदेली से आम कि तेल नहीं जा तेलटा टे गरम हो ये मु चिकेन तेल बसई तादे आम नहीं कौन गरम मसला कि तेजपत्र आमर लवंग डालचीनी अलैच गुजराती आ चीनी एगुड़ा सब आम पकईदेवा यहीटा हवा भितर ये तेलटा गरम हो गलानी आदि आम कि फुटण पकईदे फुटण टिके हो गले फाड़े टमाटो ये चिकेन देखो यहाँ तेलटा गरम हो गलानी आम पकईदे पिज जेहेतु डेरी है से मुझे एकाठी करदे तो आमर आज पलि आछ मुझे सोरिष तेल पकईदेली माछ पकईदेली माछ टे भाजीदेवा माछटा हवा भितर आम अदा रसुण पिज आलू सब कटाकटी करके रेडी करदे आज आमर हम कौन चिकेन गोटे कषा माने चिकेन जुकजुकिया करदे माने कषा टाइप तापर माछ आज सोरिष आंबुल झोल हम आउ चिंगुड़ी फ्राए माने पियाज टे पड़ी मो पुओ चिंगुड़ी टे भजा हे देखा चलते आगे टमाटा टे हो आसला आम पकईदे आम बाटी रखा मसला आम जो सोरिष मसला पकईदे तादे आम लुण हलदी टे आड करदे टे कलर एमडी चर काश्मीर चिली टिके नगु अल्प टे राग हो टिके पकईदे ताक गोड़ेदे देखो देखो पियाजटा भी हो गलानी आदि आम अदा रसुण आउ जो ये धनिया पत्र कंचा लंका बाटिक रखते आम ऐड करदे ऐड करके जोड़े आदि आम देदेवा काश्मीर चिल्ली मोर पिला जेहेतु बेसी टे राग खाई पारना
ରାଗ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ପକାଏନି, କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଟିକେ ପକାଇଦିଏ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲୁକ୍ଟା ବି କେମିତି ଆସିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚିକେନ୍ ମସଲାଟା ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି। ଅଦା ଟିକେ ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପକାଇବା, ଏଠି ଟମାଟୋ, ଆମର ହଳଦୀ, ଲୁଣ, କାଶ୍ମୀରୀ ଏ ଯେଉଁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ସବୁ ଘର ମସଲା ୟୁଜ୍ କରେ, ବେଶୀ ବାହାର ମସଲା ୟୁଜ୍ କରେନି। ଅଧିକା ମସଲା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେନି, ଅଳ୍ପ ମସଲାରେ ମୁଁ ତରକାରୀ ହିଁ କରେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଳୁଟା ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ମାଛ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଆଳୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଭାଜିକି ପକାଇଲେ, ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ କମ୍ ତେଲ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଏଠି ଆମର ପଳେଇ ଆସିଛି ଅପା ଘରୁ ମାଛ ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ହରିକା ପଡ଼ିକି ଫାଳ ବଟ ପଡ଼ିକି ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ। ଆମେ ତା ଦେହରେ ଚିକେନ୍ଟା ଆଡ଼୍ କରିବା। ମସଲାଟା ଯେହେତୁ ବାରଣା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତାପରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ଟା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଯେଉଁ ଆମେ ଦହି ଆଉ ଲୁଣ ହଳଦୀ ସବୁ ପକାଇକି ବ୍ୟାଟର ମାନେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିଲେ ଚିକେନ୍ଟାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ପକାଇଦେଲେ। ଆରେ ଭଜା ଆଳୁ ମୁଁ ଏଠି ଭାଜିକି ରଖିଛି, ଯେହେତୁ ମାନେ ଦିଫାଳ କରିକି ଆମର ଚୋପା ଲଗା ଆଳୁଟା ପକାଇଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଟିକେ ଚୋପା ଲଗା ଆଳୁ ପକାଇଦେଲି, ଚିକେନ୍ ସହିତ ଆଳୁଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି, ଚିକେନ୍ଟା ବି ସିଝିଯିବ, ଆଳୁଟା ବି ତା ଦେହରେ ସିଝିବ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ବି ଟିକେ ମସଲାଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ସ୍ଲିମ୍ କରିଦେଲେ ଟିକେ ସିଝିଯାଏ। ମୋର ମାଛ ମସଲାଟା ହେଇଗଲା, ତାଦେହରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଯେହେତୁ କଡ଼େଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲା, ମୁଁ ଏହା ଦେହକୁ ଓଜାଡ଼ିଦେଲି। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଟା ଫୁଟିଗଲେ ମାଛ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ତରକାରୀଟା ହେଇଗଲା ଟିକେ ଆମେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଦେଇକି ଏମିତି କଷିବା ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛର କଲର୍ଟା କେମିତି ତରକାରୀର କେମିତି ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ। ମୋତେ ଲାଞ୍ଜଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଞ୍ଜ ପକାଏ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଏମିତିକା ମାଛ। ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଫୁଟିବାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚିକେନ୍ କଷାଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ କଷା ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା।
घोड़े दवा ताको आउ तरकारी फुटीगले देखा माछ तरकारी कौन है देखो तो माछ तरकारी फुटा स्टार्ट हो गला आम खंडे आंबुल ऐड करदे फाड़े टमाटो पकईदी आम टे आंबुल ऐड करदे माछ तरकारी आंबुलटा पड़े बढ़िया लगे धनिया पत्र पकईद टिके करदे पूरा रेडी ये आमर चिकेन तरकारी भी रेडी केमती लुकटा देखो केमती लगुच जो मान को वीडियोटा भल लगी लाइक करिवो शेयर करिवो कमेंट करने को जमा भूल नहीं। थैंक यू।